संक्षेप रे कहबी संक्षेप रे कहबो ठिया ना तो मार दो जानछु ना कोन भाई ई संक्षेप रे कोटी जगह रे 70 निजुर को संपूर्ण विषयटा को 15 घंटा ना रघुराजा काव्यटा संक्षेप रे कहले हमको आधा घंटा लागले आ जदी विस्तीर्ण करी कहबा तो 4 घंटा काव्यटा का लागि अरे तते दरकार कोन रघुराजा के नहीं नहीं ब्राह्मण बुढ़ा मल्ला काई हां केने मल्ला को फल पाई को फल खाई कि आंके जिमिति अविश्वास करले बुढ़ा सिमिति अविश्वास करथिला हां करिवा जको फल खाई कि मरियोला से विषयटा को आलोचना करिवा फल फल की फल देइतिले जे से फल खाई कि हां दिनकर कथा एबे मन देई सोना दिनकर कथा एबे मन देई सोना अयोध्या रे राजा आहा अयोध्या रे राजा सिर घोरा जन हे सिर घोरा जन तांकर रानी को नाम अटे पद्मावती तांकर रानी को नाम अटे पद्मावती रूप गुणे तिनी पुरे आहा रूप गुणे तिनी पुरे सारी के है बाकी है सम के है बाकी अबरग रघुराजांकर 350 रानी कोन ए सेटा का छड़ मुख छड़ अबरग मामू 350 रानी हां पाटराणी होउछंती पद्मावती पद्मावती मेन हीरोनी ए पाटराणी हां पटरा हेले दिने हेला कोन कोन पितृ श्राद्ध समय रे होइला प्रवेश पितृ श्राद्ध समय रे होइला प्रवेश पद्मावती चली गले आहा पद्मावती चली गले गंगा नदी पास हे गंगा नदी पास अपरग मामू पितृ श्राद्ध करबा पाई पद्मावती कहिले रघुराजा को हे राजा मु गया रे जाई पिंड दान देवी रघुराजा कहिले रानी तमे मंत्री को संगरे नहीं चली जाओ हेले अबरग रानी एका जाउछंती गया रे गाधई बापा पिंड देवे पितृ लोक को गया रे पिंड देवे राजा जाई नाहंती रानी जाउछंती मंत्री को धरिकरी रस्व रथ स्व सजै देले आज्ञा सेते बेले रानी धीरे चली गले आउ गया की थरे जे प्रवेश होइले ए समय दैवक कुत होइला ए समय दैवक कुत होइला अच्छा गोटिए ब्राह्मण आगरे रहिला पद्मावती को पास को ढकाई पद्मावती को पास को डाकई बुढ़ा ब्राह्मण वचन बोलई सुन आहे नारी तुम्भर पितृ श्राद्ध देवी मु करी कहि जा आज्ञा गया तीर्थ रे जते बेले पहुंचिले जणे छद्मवेशी ब्राह्मण
बुढ़ा ब्राह्मण अच्छा आसिकी पहुंची गले आज्ञा कहले रे नारी मु तमर श्राद्ध करदेबी रानी निजर परिचय देले जेते बेले ब्राह्मण पचारले तमर तो पुरुष दरकार तमर स्वामी दरकार घइताटी नियाती दर ए घइताटी बोले कोन किडी हिनाडी गालू दे मूर्ख बे कहला घइताटी दरकार तमर स्वामी दरकार हां स्वामी कोडा घइता पिंड तर्पण करिया पई तमर स्वामी दरकार रानी कहिले राज्य कार्य रे व्यस्त थिबा जोगु राजा आसी पारि नाहंती मु एका आसीछि मोर पितृ पुरुष को मु पिंड तर्पण करिबी आज्ञा ब्राह्मण तो छद्मवेशी ब्राह्मण कहले ठीक अछि मु गोटे माया रे पुरुष तैयार कर देबी तो ऑलरेडी एडजस्ट कर दे माया तमर पितृ श्राद्ध कर देबी आज्ञा माया रे गोटे बाली रे आंकी देला गोटे पुरुष पितुला आंकी देला पितृ श्राद्धरा करि देला पितृ श्राद्ध जते बेले सरी गला आज्ञा ब्राह्मण बोइले सुनो आगो रानी जहाँ मागिबी दक्षिणा देबो पुणी सेते बेले रानी हेमंत बोइले जहाँ मागिबो ब्राह्मण देवी एबे भोले ब्राह्मण बोइले सुनो आगो रानी ब्राह्मण बोइले सुनो आगो रानी प्रथम रे सत्य करिबो गो पुणी अयोध्या रो दादो रानी जे सत्यवंत सत्य कले मुहे मागिबी अवश्य सेते बेले रानी जे सत्य करिले शरीर दान दियो बोली कइले एडा खारी थिया बामन नाही दियो आइसिया बामन नाही आज्ञा ब्राह्मण जेते बेले रानी सत्य कर देले जहा मागिबो मु दक्षिणा देबी जे ब्राह्मण कइले तमरो शरीरडा मते दान करो तमरो देहडा को मते दान करो बुढ़ा किछि जानुनी बुढ़ा नगौती नंबर रानी कहिले जे शरीर रे मोर किछि अधिकार नाही मु सूर्यवंशी राजा राजांकर रानी सत्य करिछि मु देबी किंतु शरीर रे मोर अधिकार नाही कारण शरीरटा मोर नाही आ कार शरीरटा होची राजांकर ए शरीर मु राजा को तर्पण कर सारी अच्छा अच्छा ए शरीरटा केवल राजांकर आज्ञा शरीर रे मोर कौनसी अधिकार नाही जीव जदि जीवनटा जीवन ना ए जीवनटा मोर तमे मागिले मु जीवनटा देई पारि अच्छा दक्षिणा स्वरूप मु जीवनटा देई पारि किंतु जदि तमे शरीरटा मागुच मते राजांकर आज्ञा दरकार मु राजा को पचारिया को पड़िबो ब्राह्मण कहले ठीक अछि मोर जीवन रे किछि कार्य नाही तमरो जीवन नेबारे मोर किछि कार्य नाही मोर केवल शरीरटा दरकार जदि राजा को पचारिबा को चाहुच ताहाले तमे राजा को पचारि पारो आज्ञा आज्ञा सेते बेले रानी धीरे चली गले रथ परे नेई ब्राह्मण बसाइले अयोध्यापुरे करिले गमन अयोध्यापुरे करिले गमन रानी कहउछन्ते सुन हे राजन सकल कथा बुझाई कहिले सकल कथा बुझाई कहिले अच्छा सेते बेले राजा रानी को बोइले पद्मावती सुन शरीर तुम्हार कर गो अर्पण रानी राजा को कहले जे हे राजा मु सत्य करिछि ब्राह्मण मते ए देहडा को मागुछंती किंतु मु दान करि पारलिनी काहे कि ना देहडा होती तमरो तेनु मु तांको देई पारली नाही राजा टिके हसिले कहले रानी तमे ए कथा मते पचारिया को आसीछो ब्राह्मण मागिले तमे देहडा को देई पारलो तमे मते पचाउछो ठीक अछि तमे बस ब्राह्मण को डाकी देले राजा राजा डाकी देले ब्राह्मण को कहले हे ब्राह्मण रानी पद्मावती की तमे इच्छा करछो सेटा मोर बूढ़ी रानी एटा बूढ़ीडा पाटरानी सेटा बूढ़ीडा 350 रानी मोर अछंती 350 रानी अछंती युवती 16 वर्ष युवती मोर रानी माने अछंती दिनडा भुआ सुन जा तमे 350 रानी रु जहा को इच्छा करिवो ताको नबो जो फार्म को पळो
आज्ञा 350 राणी की ठिया करदेले राजा हाँ समस्ते सजई हेकी अछंती आज्ञा ब्राह्मण बुढ़ा समस्त को देखुची ओहो। कहा को मागिबो भाबुची हाँ शेषरे ब्राह्मण एमंत बोइला कौन कहा को मागिबी मने विचारिला आहा ब्राह्मण बोले सुन हे राजन ब्राह्मण बोले सुन हे राजन आउ 350 जा कराली मोते करो दान ब्राह्मण कहला मूल माइले जीव सरी काने का मु मागिबी हाँ बोला 350 जा करानी मोते देई दियो ब्राह्मण बुढ़ा महानालुआडा आज्ञा हसी देले टिके राजा रघु राजा हाँ रघु राजा टिके हसी देले कहले हो ठीक अछि हे ब्राह्मण ए 350 रानी तमे नै की भोग करो जाओ जो आज्ञा ब्राह्मण गाई गोरु ओडेला हलिया ओडे ओडे नौ आज्ञा ब्राह्मण गाई गोरु ओडेला हलिया सब जगह टीणा ए किन के टीणा? बाप याडा याडा एकानी हां हां सब देखु जा एकानी हेले 350 रानी की नै गिरी ब्राह्मण करूची कोन गाई गोरु ओडेला हलिया ओडे ओडे किमिति ओडे ओडे नौ चार बरगा चलो रानी चलो 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 असो याडे पड़े पड़े पड़ जा पड़ से पड़ नहीं आम घर को याड रास्ता याड रे हां याड रास्ता एडबो मामा मो पे आउटी नहीं नहीं से दिबो हेले अबरग ओ 350 रानी की नेबा समय रे हाँ हाँ कलह प्रिय नारद महर्षि कलह प्रिय नारद महर्षि आसी पहुँचिले अहु हसी हसी बोइले सुन सुन हे ब्राह्मण 350 रानी की मागी दे दान कोठे तमे उड़िया तोलिबो 350 रानी की कोठे रखिबो आउ घरे तुम्हे अयोध्या को जाओ रघु राजा को जे जाई सत्य कर राज्य छाड़ी जाऊ से ही बोलो तोरे रानी मन को राज्य रे भोग कर आज्ञा नारद नाटुडा नगे देले कहले हे ब्राह्मण तमे 350 रानी की नेकी कोठे रखियो है कोड रखियो है हां 350 रानी की तमे गाई गोरु ओडेला हलिया ओडे ओडे नौचो आंकु रखियो कोठे तमे भोग करियो केमिति हेले भोग करियो किमिति तमे एति जाननो सत्य करे कि जद मागिबारु से रानी 350 देई देला आउ धर सत्य करे दियो राज्य रे गोले मागी दियो राज्य राज संपद रानी तमे रहिगिरी भोग करो ताकू कहि दियो तू बनकु जाहा काकू रघु राजा आज्ञा आज्ञा नारद कथारे ब्राह्मण गले तो लंबा करला बोली लंबा हबो संक्षेप रे कहि दोची गले राजा को सत्य करे देले 350 रानी सह राज्य राज संपद सब भोग कले ब्राह्मण राजा पळेले जंगल को बणु को जेते बेले रघु राजा गले भगवान विष्णु मनरे चिंता कले राजांकर शरीर किपरि रहिबटी होले राजा किमिति भलरे रहिबे बनरे अच्छा तेणु अमृत फल एक करे धरिले अमृत फल एक करे धरिले इंद्र हस्तरे ताहाकु दे देले इंद्र हस्तरे ताहाकु दे देले आहे इंद्र सुन रघु राजा को जे दियो ए बहन सेते बेले राजा सेते बेले इंद्र फल करे धरी मनस्त मध्य को एबे गले चली रघु राजा पासे प्रवेश होइले फल गोटी नियो राजन बोइले आज्ञा इंद्र अमृत फलटी नहीं रघु राजा को दे देले कहले हे रघु राजा ए फलटा को तमे खाई दियो रघु राजा कहले फल खाइले हबो कोन हबो ए फलटा मु काहे खाइबी आज्ञा इंद्र कहले ए फलटा खाइले तमरो यौवन अक्षुण्ण रहिबो तमरो यौवन रहिबो ए फलटा खा तम शरीर अक्षुण्ण रहिबो हां रघु राजा चिंता कले मोर आ यौवन रहिला भकोन कोन हबो ए शरीर मोर अक्षुण्ण रही कि आ लाभ कौन मो पाखरे अच्छी किए राज्य ना राज संपद ना रानी माने तो ना मोर ए फल कि कार्य रघु राजा चिंता कले बुढ़ा ब्राह्मण
350 ରାଣୀ କି ନେଇଛି ଭୋଗ କରିବାକୁ ତାର ଶରୀରଟା ଯଦି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ତାର ଯଦି ଯୌବନ ରହିବ ତାହେଲେ ସିଏ ମୋର 350 ରାଣୀ କି ଭୋଗ କରିବ। ଏଣୁ ରଘୁରାଜା କଲେ କଣ ସେ ଫଳଟାକୁ ପଠେଇଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେଲେ ରଘୁରାଜା ଫଳଟାକୁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିଲେ ଫଳଟି ରଘୁରାଜା ପଠେଇଛନ୍ତି ଅମୃତ ଫଳ ଏଇଟା ଖାଇଲେ ଶରୀର ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣର କହିଲା ନାଇଁ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମତେ ରାଜ୍ୟ ରାଜସମ୍ପଦ ରାଣୀ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନ ଯାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବିଷ ଫଳଟା ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇଦେଲେ ମରିଯିବି। ମରିଗଲେ ରଘୁରାଜା ଆଇବ ପୁଣି ଭୋଗ କରିବ ରାଜ୍ୟଟାକୁ। ରାଜ୍ୟ ରାଣୀ ଭୋଗ ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ମତେ ସିଏ ଦେଇଛି। ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା ଫଳ ଉପରେ ଅମୃତ ଫଳ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବିଲେ ଏଇଟା ବିଷ। ଯିଏ ହେଲେ ଭାବିବା କଥା ରାଜା ଯଦି ପଠେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ବିଷ ଫଳଟା ହେଇଥିବ। ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ କଲା ଫଳଟାକୁ ବାରିପଟେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ନିଜ ଉଆସ ବାରିପଟେ ଫଳଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଷାଢ ମାସ ଯେବେ ବରଷା ହେଲା ଆଷାଢ ମାସ ଯେବେ ବରଷା ହେଲା ଫଳରୁ ଗଜି ତହିଣ ବାହାରିଲା ଫଳରୁ ବୃକ୍ଷ ହୋଇଲା ଉତ୍ପନ୍ନ ବୃକ୍ଷରୁ ଆଉ ଥରେ ଫଳ ଫଳିଲା ବହନ। କେମିତି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଷାଢ ମାସ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଏ ଫଳ ଯୋଉ ଶୁଖିକିରି ରହିଥିଲା ବର୍ଷା ପାଣି ବଜିବାରୁ ଫଳରୁ ଗଜା ହେଲା ଗଜାରୁ ଗଛ ହେଲା ଗଛରୁ ଆଉ ଫଳ ହେଲା। ବୁଢା ଭାବିଲା କଣ ହେଲା ବିଷ ଫଳଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲି ଏ ବିଷ ବୃକ୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଉ ଥରେ ବିଷ ଫଳ ଅଧିକ ହେଇଗଲା ଯିଏ ଖାଇବ ସିଏ ମରିଯିବ। ଏ ତ ଭାବିଛି ନା ବିଷ ଫଳଟା ବୋଲିକି ଯିଏ ଖାଇବ ସିଏ ମରିଯିବ। ବୁଢା କଣ କଲା ବାଉଣ୍ଡରୀ କରିଦେଲା ଚାରିପଟେ ପାଚେରୀ କରିଦେଲା କିଏ ଯାଇପାରିବନି କି ଫଳ ଆଉ କିଏ ଖାଇପାରିବନି। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦଇବର ଘଟଣ କେ କରିବ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଦଇବର ଘଟଣ କେ କରିବ ଆନନ୍ଦ ଧୋବା ଧୋବୁଣି କଳହ ବହନ ଆଜ୍ଞା ଅଖେଇ ବୋଲିନ ଅଟଇ ଧୋବୁଣି ଖାଇନି ବୋଲି ସବୁ ଖାଉଥାଇ ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ଦିନକର କଥା ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଚକେଜିଆ ଶୋଉଳଟାକୁ ଏକା ଖାଇଦେଲା ଭନ 5 କେଜିଆ ଶୋଉଳ ଖାଇଲା ଅଖେଇ ଧୋବୁଣି ଖାଇଦେଲା ମାଇକି ନା ଏଟା ଗୋଟେ ପେଟରେ ତାର କେମିତି ଖାଇଲା ପଚାର ମୁଁ କହିବି କେମିତି ଖାଇଲା ଦିନେ ଗୋଟା ବୋଲେ ଅଖେଇ ଧୋବୁଣି ଘରେ ଅଛି ସନା ଧୋବା ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଲୁଗା କାଚିବା ପାଇଁ ଲୁଗା କାଚିଲା ରାଜାହର ବନ୍ଧରେ କାଚୁଛି କାଚିବା ସମୟରେ ଲୁଗା ଭିତରେ ଗୋଟେ 5 କେଜିଆ ଶୋଉଳଟି ପଳେଇଆଇଲା ଲୁଗା କାଚିବା ସମୟରେ ଲୁଗା ଯେତେବେଳେ ହକାଳୁଛି ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ 5 କେଜିଆ ଶୋଉଳଟି ପଳେଇଆଇଲା। ଇଏ ଆଉ ଲୁଗା କଣ କାଚିବ ସନା ଧୋବା ଇଏ କଣ କଲା 5 କେଜିଆ ଶୋଉଳଟାକୁ ଧରି ପଳେଇଲା କହିଲା ଅଖେଇ ଖେଇଲୋ ଏ 5 କେଜିଆ ଶୋଉଳଟାକୁ କାଟିଦେବି ହେଲା କାଟିକିରି କରିବୁ କଣ 2 ଗଡି ହବ ଭଜା କରିଦବୁ 2 ଗଡି ହବ ସାକେରା କରିଦବୁ 2 ଗଡି ହବ ବେସର କରିଦବୁ ହେଲା ଯାହା ଯେମିତି କରିଦବୁ। ଆଜି ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତୁ ଖାଇବାର ନାହିଁ ହେଲେ କାଲି ତୋ ପାଇଁ ଯାହା ଥିବ ତୁ କାଲି ଖାଇବୁ ଆଜି ସବୁ ତୁ ତିଆରି କରିଦେ ମୁଁ ଯାଉଛି 2 କୁଡା କାଟି ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଆଉଛି। ହେଲେ ଧୋବା ପଳେଇଲା ସନା ଧୋବା ଅଖେଇ ଧୋବୁଣି ଆଜ୍ଞା କଟାକଟି କରିଦେଲା 2 ଗଡି ହବ ଭଜା କରିଦେଲା 2 ଗଡି ହବ ସାକେରା କରିଦେଲା 2 ଗଡି ହବ ଝୋଳ କରିଦେଲା ସବୁ କରିଦେଲା। ସବୁ ଆଜ୍ଞା କରି ସାରିବା ପରେ ଅଖେଇ କରିବ କଣ ଉପରକୁ ଅନଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଳୁକୁ ଅନଉଛି ସବୁ କରିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି ମନୁଟା ଆଉ ରହୁନି ଇଏ ଯୋଉ ବାସନା ହଉଛି ଇଏ କାଣେ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଲା କେମିତି ରାତିରେ ପାଇବ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଏକା ବୋଲଛି। ଆଜ୍ଞା ଅଖେଇ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା ଆରେ ମୁଁ ଖାଇବିନି ସିନା ଚାଖିବି ତ ଚାଖିଲେ କଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ଖାଇବିନି ହେଲେ ତ ଚାଖିବି ନା। ଆଜ୍ଞା ସାକେରାଟାକୁ ଟିକେ ଚାଖିଲା ବଢିଆ ହେଇଛି ବୋଲେ ନାଇଁ ଖାଇବିନି ଆଉ ଟିକେ ଚାଖିବି। ଆଜ୍ଞା ଗଡିଟି ଚାଖିଲା ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇବିନି ଆଉ ଗୋଟି ଚାଖିବି ଖାଇବିନି ବୋଇଲେ ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବନି ଖାଇବାଟା ବୋଇଲେ ବସିବ ଥାଳିରେ ପକେଇବ ଭାତ ରାନ୍ଧିବ ସିଏ ଖାଇବାଟା ନା ସେଟା ଚାଖିବାଟା ନା ଆଉ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟି ପକେଇଲା ପାଟିରେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି
ଅକ୍ଷୟ କହୁଛି ହଉ ଖାଇବିନି ଚାଖିବି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାକରା ସରିଗଲା ସାକରା ସରିଗଲା କହିଲା ଦେଖିବା ସାକରାଟା ତ ଗଲା ଭଜାଟା କେମିତି ହେଇଛି ଟିକେ ଚାଖିବା ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଚାଖିଲା ଭଜା ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅକ୍ଷୟ କହିଲା ଖାଇବିନି ଆଉ ଗୋଟି ଚାଖିବି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟି ଚାଖିଲା ଭାରି ଭଲ ହେଇଛି କହିଲା ନା ଆକୁ ଆଉ ଖାଇବିନି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାଖିଦେବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାଖିଦେଲା ଭଜାଟି ଆଜ୍ଞା ସରିଗଲା ଓହୋ ବେସରଟା ରହିଲା ହେଲେ କଣ ହଉଛି କି କହିଲା ବେସରଟା କହିଲେ ଟିକେ ଚାଖିବାକୁ ପଡିବ ଆମ୍ବୁଲ ଫଳଟା ଆଜ୍ଞା ଚାଖି ଚାଖି ବେସରଟା ହେଲେ ସରିଗଲା ବୋପା ସବୁ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା ଖାଲି କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ପଡୁଛି ପାଞ୍ଚ ଖାଇନି ଅକ୍ଷୟ ଖାଇନି ଖାଲି ଚାଖିଛି ଚାଖି ଚାଖି 5 କେଜି ଚାଖି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଅକ୍ଷୟର ଚିନ୍ତା ବଢିଗଲା ଜାଣ କଣ ଚାଖି ଚାଖି ସବୁ ସରିଲା ପିଅଣ ଅନା ଧୋବା ଦି ବୁଢା ପିଇ ଆସିବ କେରେ କେରା ମାଡ ଘରେ ପକେଇ ଦବ କିସ କରିବ ବୋଲି ଭାବିଲା ଧବୁଣି ଗଣ୍ଠା ଗୋଟିଏ ପାରିଦେଲା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠା ତା ଉପରେ ଥୋଇଲା ବିଲେଇ ଦିଟା ଘରେ ଛାଡି ନ ଦେଲା ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠା ଉପରେ ପଡି ଅଛି ଶୋଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠା ଦେଇ ଅଛି ଘୋଡେଇ ଦିଟା ବିଲେଇ କଣ୍ଟାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଜାଣ ଏ ସମୟ ସଦା ପ୍ରବେଶିଲା ଚଳ ଚାଲାକି କରିଦେଲା ଅକ୍ଷୟ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠା ପାରିଦେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠା ଘୋଡି ହେଇ ପଡିଲା ଯୋଡେ ବିଲେଇ ଖୋଜିକିରି ଆଣିଲା ଘରେ ଛାଡିଦେଲା କବାଟାକୁ ମଡେଇଦେଲା ହେଲେ ବିଲେଇର କାମ କଣ କଣ ମାଛ ତ ନାହିଁ ସେ କଣ୍ଟା ଯାକୁ ଚାଟି ନଉଛନ୍ତି ବିଲେଇ ଆଉ ଆଇଁଷ ବାସନା ସେ ରହିପାରିବ କଣ୍ଟା ଯାକୁ ଚାଟି ନଉଛନ୍ତି ବିଲେଇ ଇଏ ଅକ୍ଷୟ ଖାଲି ଥରୁଛି ପଡିକିରି ସନା ପଳେଇଲା ଖାଇଲୋ ଅକ୍ଷୟ ଏଇ ଗେଡା ବାଡେ ଖାଇବାକୁ ବାଡେ ନାଇଁ ଗୋ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ବଥଉଛି ନସମିଆ ନସମିଆ ଲାଗୁଛି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ନାଗୁଛି ଜର ହେଇଗଲାଣି ଗୋ ଦେଇପାରିବିନି ବାଡିକିରି ଥୋଇଛି ଖାଇଲେ ଖା ନହେଲେ ବଇ ଥାକ ବିଲେଇ ଘରେ ପଇଯାଇଥିବ ଖାଇଦିଅ କିଆଣ ଦେଖେବ ପ୍ରବଳ ଜର ଅକ୍ଷୟ କଣ ସବୁ କଣ୍ଟା ପଡିଛି ଉଠି ପାରୁନି ମୁଁ ଉଠି ପାରୁନି ରାନ୍ଧିଦେଲି ହଇଲୋ ଗାଡି କୁଆଡେ ଗଲା ମାଛ ଗାଡିଆରେ ପଡିଥିବ କଣ ମାଛ ଗାଡିଆରେ ପଳେଇଥିବ ମାଛ ଗାଡିଆରେ ପଳେଇଲା ଓହୋ ତୁ କିଛି ଖାଇନୁ ଜର ମୁଁ ଛୁଇନି ଆଗା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜି 5 କେଜିଆ ଶୋଳଟା ବିଲେଇ ଖାଇଦେଲା ମୁଁ ଛୁଇନି କି ଦେଖିନି ରାନ୍ଧିକିରି ଥୋଇଦେଲି ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ନିଶା ମୁଣ୍ଡକୁ ଚଢିଲା ସନ୍ନାର ଆଖିରେ ମାଛ ଦେଖାଗଲା ହଇଲୋ ଅକ୍ଷୟ 5 କେଜି ମାଛ ଖାଇ ତୁ ପଡିଛୁ ଶୋଇ ଏବେ ତୋର ଆଉ ନାହିଁର ନିସ୍ତାର ଆଜ୍ଞା ସନା ଧୋବା କୁରାଳି ଧରିଲା ସତର ମର୍ଜି ଗো ମାନ 5 କେଜିଆ ଶୋଳଟାକୁ ଖାଇକିରି ମାରାଣ ବୋପାରାଣ ତୋ ମା ବୋପାରାଣ ତୋ ବୋପା ମାରାଣ ନ ଖାଇଲା ହାଳିଆ ତୋ ଗଣ୍ଡି ଛୁଇଁଲା ହାଳିଆ ତୋ ଗୋଡ ହାତ ଧରିଛି ମୁଁ ଜମା ଛୁଇଁନି ଟିକେ ନିକେ ଚାଖିନି ହେଲେ ବିଲେଇ ଖାଇଥିବ ହଇଲୋ ଅକ୍ଷୟ ସାକରାଟା କେମିତି ହେଇଛି ବଢିଆ ହେଇଥିଲା ଗୋ ମୁଁ ଛୁଇଁନି ଗୋ ଆଉ ଭଜାଟା କେମିତି ହେଇଥିଲା ରାଗ ରାଗ ହେଇକିରି ମଦ ପାଗୁ ବଢିଆ ହେଇଥିବ ଗୋ ଭଜାଟା ହେଲେ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଆଉ ବେସରଟା ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲ 2 ଫୋଡା ପକେଇ ଏ ବୋଡରେ ଗିଆ ମାରିଲାଣି ଆଉ ରହିନି ମୋ ପ୍ରାଣ ଖାଇଦବ ପିଲା ଦିଲା କିଏ ନାହିଁ ମରିଯିବି ବାଡେଇ ଦବ ଯିବି ରଘୁରାଜାର ବାରିପଟେ ବିଷ ବଳ ଅଛି ଖାଇକିରି ମରିଯିବି ଏ ମାଛ ଖାଇଲି ମୋର କାଳ ହେଲା ଏ ଫଳ ଖାଇବି ମରିବି ଏ ବୋପା ଏ ମା ଆଜ୍ଞା ଅକ୍ଷୟ ଚିନ୍ତା କଲା ଇଏ ତ ବାଟେକି ଜୀବନରେ ମାରିଦବ ଇଏ ଆଉ ଶୁଣିବନି ଆଉ 5 କେଜିଆ ଶୋଳ ଏକା ମୁହଁରେ ଦଉଛି ଇଏ ତ ବାଟେକି ଜୀବନରେ ମାରିଦବ ଏ ବୋଡରେ ଗିଆ କାଣେ ମାରିବ ମୁଁ କାଣେ ମରିବି ରଘୁରାଜାର ବାରିପଟେ ତ ବିଷ ଗଛୁଟା ଅଛି ବିଷ ଫଳ ପଡିଛି ତାଇରୁ ଗୋଟେ ଫଳଟି ଖାଇଦେଇ ମରିଯିବ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଅକ୍ଷୟ ଧୀରେ ଚଳିଗଲା ରଘୁରାଜା ବାଡିରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ପାଚେରୁ ବୁଡେଇ ଗୋଟିଏ ଖୋଳକୁ ଅକ୍ଷୟ ଦେଲା ଦେଖାଇ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ପଡିଲା गोटे फौड़ी तेरु खाइला मरजिबी तो मरिबी तो आज कोन सन्ना धबा मते छाउची की 5 केजी 16 जेतलो मु छाड़ देजी से मो जीवनटा को छाड़ दबो
तेणु ये कौन कला आज्ञा विष फल बोली गोटे खाईदेला जिमिदी खाईदेला सेटा कौन विष फल कि तो अमृत फल यौवन प्राप्त हम शरीर क्षीण हेनी जिते खाईदेला ये जो अक्षय बुढ़ी ये एकाद्रे 16 वर्षिया टोकी गला किए तुम्हें सुंदरी सुंदरी तरुणी आम घर आड़े कड़े आइल सोना की मो ना किन जानला ये एडे सुंदर तरुणी मो नाटा किन जानला तरुणी तमर कोठे घर को राज्य तमर आमर अयोध्या राज्य गो आ आम घर कड़े आइल तम घर माइकी ना गो मु किए तमे तमे के मु अक्षय गो अक्षय कोड़े मरिगला कि सतरे एटा ता भूत भूत नहीं गो टिके छुन सोना अक्षय सतरे मरिगला कि ता भूतटा नहीं तो एटा हई गो मरी जीवार कहूच 5 केजी 16 आनी खाइली बेली मते मारिलो हां देखा मुझे छुईबी अक्षय अच्छा तमे जदि प्रकृत रे अक्षय काई अक्षय कौन कौन रोसई करथिला कहलो 5 केजी माछ बड़ 16 माछटा काटिकिरी 8 गड़ी कली 2 गड़ी भाजीली 2 गड़ी साकरा करथिली 2 गड़ी बेसर करथिली आ 2 गड़ी आरारोट पके चिप्स छान एती करथिलो अच्छा सेती जदि करथिलो सेरा बिलेई किनी खाइला बिलेई के खायो कबाटा मड़ई गिरी मुथिली बिलेई कान खायो अब के खाइला मु आका खाइथे ना सतरे तमे अक्षय हां हेले तमरो ए रूप किन देला इमा ए रूप तमे जो मारधर कलनी कि गो हां ए रघु राजा घर बारी पटे पळैली हां बड्ड पाचिरी बेढाई ए सेला विश्व छुरा ई मा के कहिला गो विश्व गछ खाई मरी बेली जाइतिल जे गोटे फळ रे मोर ए अवस्था आज्ञा अक्षय कहला सोना सेडा विश्व गछ नाही सेइथु गोटे फळ खाइबा जो मोर ए अवस्था देखो ना अंडाला देखियो प्रकार मो मन को मु विश्वास को प्रकार सोना ए अक्षय गोटे काम करिया अंडाली विजय तू तो 16 वर्षर तरुणी मु तो 60 वर्षर बुढ़ा आंदे तंबे एप्पल नहीं से फुला का आंदेले मुहले गोटे खाइ दी से फळडी तू 16 वर्ष को मु 24 वर्षिया है जा आउ थरे संसार करिया रेंग रेंग लुंगी डांस आज्ञा आउ गोटिए फल अक्षय आनिला आउ गोटिए फल अक्षय आनिला सोना धोबा ताको हस्तरे धरिला सोना धोबा ताको हस्तरे धरिला जेते बेले धोबा फल देला खाई जेते बेले धोबा फल देला खाई जुबक अवस्था तार होइला तही आ घर के खाऊ ना आज्ञा आटिके चाटी दियो गो आज्ञा हैला कौन सोना धोबा हेले गोटे फौली खाई देला ये जो 60 वर्षिया बुढ़ा आर मध्य युवक समय होई गला आज्ञा ए कथाटा कोन रहिबो ज्ञांगा कथार अछि तुंड बाइद सहस्र कोश समस्त जानि राति पाइला समस्त जानिले हेले जिए जानिला से गोला गोटे फौली खाई देला जिए जानिला से गोला गोटे फौली खाई देला आ अयोध्या रे के बुढ़ा बुढ़ी रहिले आज्ञा समस्त दिन भेना ही आ अयोध्या रे के बुढ़ा बुढ़ी रहिले नहीं आज्ञा बुढ़ा ब्राह्मण चिंतित कला मन बुढ़ा बुढ़ी सब कुआरे गले ओहन सेते राज्य रे विचार होइला बुढ़ा बुढ़ी सब कुआरे गले होला आज्ञा राजा विचार कले
कौन अयोध्यार बुढ़ा बुढ़ी सब कुआडे गले कुआडे गले आज्ञा सब बुढ़ा बुढ़ी कहले आमे आगा से बुढ़ा बुढ़ी जे तम बाड़ी पटे जो विष गछुड़ा अछि से विष फल खाई कि हमर सब ए अवस्था होईछि आज्ञा बुढ़ा चिंता कला मु तो विष फल बोली कि फोपाड़ देइथिली हेले ये सब किमिति हेले बुढ़ार इच्छा हला मु मध्य गोटे फल खाइबी आ मु मध्य गोटे फल खाइबी आज्ञा बुढ़ा जेतल बारी पटे गला बापा सुनो बुढ़ा गला किए ब्राह्मण बुढ़ा मु मध्य जीवी गोटे फलडी खाइबी जेतल आज्ञा बारी पटे बुढ़ा गला थुंटा गछुड़ा फल नाही गछरा फल नाही आज्ञा दईबर घटन के आन करिवो गोटिए फल तले पड़िथिवो सेई फलटी को सर्प आहार करिछि विष गुड़िए जे भरी होई अछि चोर मन गंठुन रे अविश्वास करथिला ब्राह्मण जेतल गला फल ताउ गछरे नाही देखिला गोटे फल तळे पड़छि हेले से फलटा किमिति पड़छि तळे गोटे आज्ञा नाग साप जाउछि गछ तळे गोटे नाग साप जाउछि सुलुसुलिया पवन रे ए जो लोक माने फल खाइया पई तंद्र रे जो छड़ैछति गोटे फल तळे पड़छि से जो फलटा तळे पड़ला नाग सापटा तळे जाउछि से सापर पिठ ऊपर फलटा पड़ जाइछि सापर पिठ ऊपर जो फलटा पड़ला साप को आघात हेले सी हेले घात करिवो ना हेले फलटा जो पिठ ऊपर पड़ीगला साप बुलिगिरी चोटे पकैछि फलटा रे विष भरी हेगिरी रहिछि ये ब्राह्मण बुढ़ा जतल खाई देला जीवन गला आउ आगो कहबी आउ आगो टिके हो को नाइ नाइ आउ आगो कहले आज्ञा घंटा रघुराजा पूरा अज जन्म पहुंचे कहयो पड़ियो रघुराजा किमिति विद्या परीक्षा देइछति भगवान शिव होइछंती बाघ नारायण होइछंती 16 वर्ष 12 वर्षर पुओ इंद्र धरछंती निकिति ए प्रकार परीक्षा रे उत्तीर्ण होइछंती किए निजे रघुराजा निजर मुंड काटिकी निकिति रे पकैछंती अज निजे मुंड काटिछि एटा पूरा अज जन्म जाई जिवो किंतु आमर थिला कथा फल रे बुढ़ा ब्राह्मण अविश्वास करथिबा जोगु विष फल खाइकी जीवनडा मला हेले एबे मध्य आज्ञा भाबुछंती